So yun guys, may apple din. Guys, may apple. Oh. May apple. Inosente kami. Pasensya. First time namin makakita ng apple. Kasing niyo ba guys, kakat ko kaya. Yun. Minsan na, inosente kami. Parang alam din, maliliit ng iba. Ano kaya kainin yan? Hinog na yan. Baka lalaki pa to. Ha? Small lang siya. May biyak na. Naku, may ay, ayun oh. Ay, hinog na nga. Oh. Kuha ka pa. Hindi nyo guys ha, kakagating ko. Na hindi naman nila pinapansin yan eh. Ang tamis. Tamis guys. Bilis. Yan. Okay na. Ay. Uy. Ganun. Pati naman sa. Uy, yung ano natin. Uy, enough na. Bilis. Ay, may swimming pool pala dun, oh. Ha? Swimming pool. Yan nga. Ay ka na. Yan, tapos na kami mag-medical.